ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସକାଳେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ଫେସବୁକରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିବା ବିଷୟ ମୁକ୍ତି ବିଷୟ। ଏବିସି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ମୋ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ। ତାର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମନୋନୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ପୁତ୍ର କରେ, ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁକ୍ତି। ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଏକ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି, ଦୁଇ ଶାରୀରିକ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜି ଏ ଭୂମିର ଏ ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ରୋମେ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସାରଦାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାହାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ, ଆଉ ତାହା ଭରସାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଦେଖ, କାରଣ ବାସ୍ ଏଇଟା ପଢିବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତା ଉପରେ କଣ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ? ଆଉ ତାର ସେ ବାକ୍ୟ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଅସାଧାରଣ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ଅସାଧାରଣ ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଅସାଧାରଣ ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାହାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ, ଆଉ ତାହା ଭରସାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟରୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ବୁଝିଲେ କି? ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ବିଷୟ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେଲେ ବୋଲେ, ଆଦାମ ହବ ମାନେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଅଭିଶାପ ହେଲା। ଏ ଅଭିଶାପରୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏ ପୃଥିବୀ ସବୁ ବଦଳି ହେଇଗଲା। କେମିତି ବଦଳି ହେଇଗଲା? ତାର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ଦାସତ୍ୱରେ ଅଛି। ଏବେ ଏ ଦାସତ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଏଇଟା କେବେ ହବ ମୁଁ କହିବି। ଏ ମୁକ୍ତି, ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ଏକା ଅଛି। ଏ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଦାସତ୍ୱରୁ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଯେ
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଅଛି। ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଭୂମି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦମ ହୁଆ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଶୈତାନର ହାତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୈତାନ କହିବାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 5-6 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲୁକ 4ର 5-6। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଘେନି ଯାଇ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହଁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖାଇଲା। ପୁଣି ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୈତାନ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆମେ ତୁମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। କାରଣ ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖିଲେ ନା ସେ କହିବାଟା ଆମକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ସେଇଟାର ହାତକୁ ପାପ କରିବା ସେଇଦିନ ଠାରୁ କଣ କରୁଛି? ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ସେଇଟାର ହାତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏଣେ ଯୀଶୁକୁ ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକରି ସେଇତାନ କହିବାଟା କହେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇତାନର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟ ସେଟା ଲଗାଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇତାନକୁ ଈଶ୍ୱର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କଣ କହିନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ତୁମର ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି, ମୋର ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ସେଇତାନକୁ ନାଇଁ 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 ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବ। ଆପଣ ତ ଯୋହନ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାର 12:31। ଏବେ ଏହି ଜଗତର ବିଜାର ଉପସ୍ଥିତ, ଏବେ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତିକୁ ବାହାଘରେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଅଧିପତି। ଜଗତର ଅଧିପତି ବୋଲି କହିବାଟା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଇତାନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇତାନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଜଗତର ଅଧିପତି ବୋଲି। ଜଗତର ଅଧିପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇତାନ। ହେଲେ ଯେମି ଆମର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧିକାରୀ ସେଇତାନ। ସେଇତାନକୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ତାର ହାତରେ ଅଛି। ତାର ହାତରୁ ଏ ପୃଥିବୀ କି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ହବ। ସେ କେବେ ହେବ ବୋଲି ବାଇବଲ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାର ହସ୍ତରୁ ଏ ପୃଥିବୀ କି ମୁକ୍ତି କରିବ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, 5 ଅଧ୍ୟାୟର 5-6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେ ଯିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ତାହା ବିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଏଠି କହିଥିଲେ ମୁଦ୍ରାଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ମୁଦ୍ରାଙ୍ଗିତ କରିବାଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପୃଥିବୀ କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
वे तेबे जे ए, प्राजी माने समस्त कांदुचंदे रोदन करो नहीं बोली कहउचंदे जिगुदीय गोत्र गोष्ठीर 스무고 सिंह 유구다 왕세자도 스무고 युदा वंशजाद सिंह 오 다우던거 무로 दावीदंगर मूल 세 पुस्तकର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ये सत्य पुस्तकर सप्त मुद्रा भांगिव ତାହା ପିଠାଇ ता पिठाई ପିଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ତା ହୋଇଅଛନ୍ତି ପିଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଏ ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି କରିବା ସମୟରେ କଣ ହବ ବୋଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟର 11 पर्यंत आपण माने पढ़ले आपण मानक गोटे विषय जानी परिबो एटा अछि मगाक्लेश दिन हो ए मगाक्लेश दिन रे ये मगाक्लेश रो शेष समय रे जीसु ख्रीष्ट तांगर मंडली सहित ओलेवा विषय सेठी लिखा जाय छथि सेटा आपण मान देखंदु प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय रो 11 पद टू तमे देखिवा तत्तरे में स्वर्ग को उन्नत देखली हाँ। स्वर्ग को उन्नत देखली और देखो गोटिए श्वेत नश्य हां ताहार आरोग्य को नाम विश्वस्त ओ सत्य से न्याय रूपे विचार वो युद्ध करने ताहा को चौकी अग्नि शिखा सदृश तागांग मस्तक रे अनेक मुकुट और ताहांगर गोटिए नाम लिखित अछि सही नाम ताहांग बिना अन्य केही जाने नहीं अबे देखो ये जीसु ख्रीष्ट पृथ्वी के उलाइवा स्व विषय एटी लिखा जाय छथि स्वर्गीय दूत मानंगर सहित ये जीसु ख्रीष्ट अश्व ऊपर ओलाई आसीबो ओलाई आसीकरे कोन करबो जे तार 20 अध्याय को असंदो आपण माने तार 20 अध्याय रो एक ठारू 4 पर्यंत आपण माने देखंदो परे मु जणे दूतंगो स्वर्गरु उलाई आसीबार देखली ताहार हस्तरे पाताल कुंडर चाबी ओ गोटिए बृहत श्रृंखल थिला से सर्प से पुरातन नाग अर्थात युवाबल वो शैतान को धरी 1,000 वर्ष पर्यंत बांधी पकाइले नो देखो 1,000 वर्ष पर्यंत शैतान को कोन करबो बांधी पकाइले 1,000 वर्ष बोली एटी केते तरह लिखा जायछि बोली आपण माने देखंदु एटी कम से कम 74 लिखा जायछि से पद बुझले कि तार 22 23 24 25 26 27 एमती 74 रे कोन कहउचंदी 1,000 वर्ष बोली लिखा जाए 1,000 वर्ष ईश्वर पृथ्वी के शासन करू सेतबेले शैतान को ईश्वर कोन करबो बंद कर रखा जाए कोडे बंद कर रखा जाए आपण माने देखले ना शैतान को धरकरी 2-3 पद देखो से सर्प से पुरातन नाग अर्थात दियाबल वो शैतान को धरी 1,000 वर्ष पर्यंत बांधी पकाइले पुणी ताहाको पाताल कुंडरे निक्षेप करी सेठिर मुख बंद कले सेटा मुख बंद करो 1000 वर्ष पर्यंत शैतान को कोन करबो पाताल कुंडरे बंद करबो बुझले कि 1000 वर्ष पाताल कुंड को बंद कर रखिबो शैतान को बदे सेतेबेले कई भूमि रो मुक्ति हबो मुक्ति करबा समय भूमि रो मुक्ति हबा समय सब परिस्थिति बदली हे जबो हालेलुया एबे कोन कर पृथ्वी मुक्ति हेई बे नांदी एते पय पृथ्वी तार सार दो ना केते चाषबास कले भी हमको 40 बस्ता दान मिल पारे गोटे एकर
किंतु 1000 वर्ष शासन करवा समय सेमती नहीं इसगाक सेतबेले दुर्भिक्ष समय से कौन कले बिहन बुणेले बुणेला समय ताको केते गुण 100 गुण मिलला बोली लेखा आमेन 1000 वर्ष शासन करवा समय सहिता पृथ्वी नहीं सेतबेले कौन कले इटी गंडगोल हबो नहीं सेतबेले के चोरी करबो सैतान दिले सेना से प्रयत्न करबो एडे तुम चोरी करो बोली हत्या करबो नहीं किछि नहीं सेतबेले पृथ्वी 1000 वर्ष शासन करवा समय मंडली आका ये पृथ्वी को कौन करबो शासन करवा समय पृथ्वी मंडल को शासन करवा पाई मंडली रे भाई भौणी मान को समस्त को ईश्वर अधिकार दबो इटी वर्तमान एवं शासन कर से मैंने अधिक हेले तो कौन करे 5 वर्ष पर्यंत तापर कौन हम निर्माण हम पुणी थोड़े आसिले से मैंने शासन कर पारंते किंतु जीसु को पृथ्वी के शासन करवा समय 1000 वर्ष शासन करवा समय कौन कर कौन कहूँ सतबे पृथ्वी रे सहीता नथिबो एबे तापर बाइबल एमती कहते जीसु माने पीतर पुस्तक 2 अध्याय 9-10 पद रे कौन कर तुम्हें राजा राजा एवं जाजक अटंदी हाँ जे वाक्य टिके पढ़ो आपण मान के वाक्य पढ़ले जेटा आपण मान के जानि परबो दोयरा न पद किंतु जे तुममाने अंधकाररू अपना आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करचंदी तुम्हें माने जेबरी ताहं को गुण कीर्तन करो एतिन में तुम्हें माने एक मनरित वंशो राजकीय राजक वर्ग पवित्र जाति और थोड़े से वाक्य पढ़ो एतिन में तुम्हें माने एक मनरित वंशो राजकीय याजक वंश पवित्र जाति देख लेना राजा अटंदी याजक अटंदी वर्तमान आम याजक अटंदी याजक राजा केबे आम राजा अटंदी राजा एक पृथ्वी शासन करवा से समय रखा ईश्वर राज्य रे ये जीसु ख्रीष्ट जीसु ख्रीष्ट सिंहासन रखिबे जेरूसलेम रे रखिकी सारा पृथ्वी की ईश्वर कौन कर शासन कर समय आमर मंडली विश्वासी माने ईश्वर गठारे माने परित्राण पाई डुबन भाई पवित्र जीवन जापन करवा समस्त रूपांतर पाई से माने समस्त ये पृथ्वी को कौन कर शासन कर केते वर्ष 1000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के शासन करवा समय पृथ्वी परिस्थिति आपण मैंने देखबार अच्छे केमी हम पृथ्वी परिस्थिति बोले से पृथ्वी सब बदल बुझे ना से पृथ्वी की मुक्ति कला समय मुक्ति पाइबा पृथ्वी परिस्थिति केमी अच्छे बोले आम देख जिसाय पुस्तक देखा 30 अध्याय 23 पुणी बुणिमारी मंदे से तुम बीजो पाई वृष्टि हेबे भूम उत्पन्न भक्ष्य देवे वो ताहा उत्तम वो प्रचुर हबो से दिन रे तुम पशुबड़ समस्त चरास्थान रे रोहिबे एडा देख लेना एडा आपण माने देखंतु कोन हबो भूमि बिहन बनाइबो नै कि भूमि बानी मंदे से बीज पाई वृष्टि हेबे भूमि उत्पन्न भक्ष्य देबे ओतागा उत्तम ओ प्रचुर हबो देखो उत्तम एवं प्रचुर हबो ये कौन हम भूमि फल गुड़िक जत कौन कर उत्तम प्रचुर हम आदाम द्वारा पाप कर द्वारा भूमि अभिशाप हो शापग्रस्त होगा अभिशाप पतित है पतित भूमि को प्रभु मुक्ति करा पृथ्वी कौन कर प्रचुर फल दब प्रचुर फल ना अल्प फल आमको पाऊँ किंतु जीसु ख्रीष्ट पृथ्वी के शासन करवा समय पृथ्वी मुक्ति कला पृथ्वी कौन हम प्रचुर भाव
ଫଳ ଦେବ ବୋଲି ଫଳ କହୁଛି। ଦେବେ। ଆହୁରି ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂଗୀତ 72 ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ବି କଣ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଫଳ ଦେବ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି। 16 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 72 16 ପଦ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 16। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳ ରହିବ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖରରେ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ହବ। ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଶିଖରରେ କଣ ହବ? ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସବୁଆଡେ ଶସ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ସମୃଦ୍ଧି ହବ। ପୃଥିବୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଚାଷବାସ କଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ ମାନେ ପଚାରେ ପୃଥିବୀରେ ସେତେବେଳେ କେତେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିବ, ବୁଝିଲେ କି? ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେବ। ସେ ସମୟରେ ଏଇଠି ପୃଥିବୀ କଣ କରିବ? ବେଶୀ ବଳ ଦେବ ବୋଲି କହିବ। ତାପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବୟସ କେତେ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 60 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟରେ 22। അമ്മനെക്കുട്ടി യെശയ്യാ പ്രവചനം 60:22 പറഞ്ഞത്. ജിസായ പുസ്തകം 60:22। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଣକ ସହସ୍ର ହେବ, ସାନ ଜଣକ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦା କାଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଣ ସହସ୍ର ହେବ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହେବ। ସାନ ଜଣକ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। ସାନ ଜଣ ବି ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। ତାର ଆୟୁଷ ଏବେ କଣ ହଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବେଶୀ ହେଲେ କଣ ହବ? 60-70 ନହେଲେ 80 ବର୍ଷ ହଉଛି। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମରିଯିବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତୁମେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ହବ? 750, 764 ଏମିତି ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବିଶେଷ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ତାପରେ କଣ କଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଠି ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ಜಿಸಾಯ ಪುಸ್ತಕ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21-22 ପଦ। ସେଦିନ କେହି ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଗାଭୀ ଓ ଦୁଇ ଗୋଟି ମାଛ ପୋଷିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଗ୍ଧର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସେ ଦହି ଖାଇବେ। କାରଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦହି ଓ ମଧୁ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଗାଈ କେତେ ହବ? ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଗାଭୀ ଓ ଦୁଇ ଗୋଟି ମାଛ ପୋଷିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧରେ ତାର କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କଣ ଦୁଗ୍ଧର ବାହୁଲ୍ୟରେ
ପରେ ସେ अब गोटे गाई रखिले से गाईर क्षीर दुआर से मैंने पहुंची पारे एवं गोटे गाय के बेसी हेले आउ केते प्रकार गाय 20 लीटर पाइब और 50 लीटर पर्यंत पाइब ताटार अधिक पाइब गाय गुड़िक भी अच्छी बुझे कि हेले किंतु से 1000 वर्ष शासन करवा समय एवं अल्प क्षीर देवा गाय गुड़िक से कौन हम बेसी क्षीर दब गोटे गाय थे यथेष्ट परिवार बंची पार गोटे गाय दीटा कौन कहते मेष ଦୁଇଟା ବୁଝିଲେ ମେଷ କି? ପୋଷିଲେ पोषणे छाड़ा परिवार सब ସବୁ ପାଇବେ ଯଥେଷ୍ଟ यथेष्ट से यथेष्ट परिमाण रे क्षीर आमको पाई पार अब जंतु मानकर पशु मानकर मध्य कौन हो परिवर्तन हम बोली बाइबल लिखा जाए साप गुड़िकर विषय बाइबल कौन कहते से कौन हम बोली आपण मैंने देखते ईसाई पुस्तक 11 अध्याय का संदु चौ पद टू तलक पड़ू ଆଉ କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ମେଷ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ବାସର କରିବ देखले ना ये शासन करवारे मेरे केंदुआ बाग कौन करबो ମେଷ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ବାସ एवं वास करबो की एवं देखले केंदुआ कौन कर संगे संगे ताके दूर कर खाई दो ସୀତା ବାଘ ଛେଲି ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବ सीता बाग चली चुवा जे एवं चली की देखले कौन हो छाड़ी दो बना जे मैंने दूर कर खाई दो से हिंदू ये 1000 वर्ष समय या मान घर परिवर्तन घटी जाई छी ए माने काई परबो नहीं हां तापरे बाछुरी युवसमूह ଓ ଦୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ एकत्र ରହିବ बाचरी कार सहित सोइबो युवसमूह सिंह सहित सोइबो ଦୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ एकत्र ରହିବ हां ଆଉ ଏକ ସାନ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଢାଇବ अड़ाइबो ପୁଣି ଗାଭୀ ଓ ଉଲ୍ଲୁକି ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ସବୁ ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିବ ଆଉ ସିଂହ ବଳଦ ପରି ନଡା ଖାଇବ देखले ना ए माने मांस खाइबाटा बंद ହେଇଛି ଏବେ कोन खाइबो ଘାସ ନଡା नडा ए ଖାଇବ माने नडा बोले कहले कास खाइबो हेलो भाई देखले ना जा वर्ष एबे जंतु मानकर स्वभाव आदम अब माने पाप करबा जोरे स्वभाव सब बदली गई गला जंतु मनुष्य को खाउचंदी गणेश गुड़िक कौन कर मनुष्य को गाय चिता बाघ मनुष्य को पशु को आउ तापर गाय के समस्त को दौड़ से कौन कर खाऊँ डिस्कवरी चैनल देखले से आपण मान जना पड़ो से जीसु क्रिस्त 1000 वर्ष शासन करवा समय जंतु मान सब बदली हो तार स्वभाव खाଇବା सब बोले तापर आपण मैंने देखते साप गुड़िक कौन हम बोली से लिखा जाए तार 8 पद देख 8 पद ପୁଣି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ କେଉଟିଆ ସର୍ପର ଗର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଗୋଳିବ ତ୍ୟକ୍ତସ୍ତନ୍ୟ ବାଳକ ପୃଷ୍ଠ ସର୍ପର ଗର୍ତ୍ତ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇବ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା କି विनाश करिवे नहीं साप गुड़िक कौन कर छुआ पिला माने कोन साप सहित कौन करबो खेलिबो ले साप कौन करबो से माने किछ करबो या साप सहित खेले कौन हबो कामड़ दे देबो ले सेतबेले कौन करबो 1000 वर्ष शासन करबो समय कौन करबो साप गुड़िक किछ करबो नहीं हिंसा किछि हिंसा विनाश करबो करिवे नहीं नहीं पिला मान तार सहित खेलिबो सेतबेले कौन करबो साप किछ करबो नहीं बोली बाइबल कहउचंदी जेडी तापर जेसाई पुस्तक तुम देखो 65:25 पद गुड़ी मिसिक पढ़ते आ गोटे ये जंतु मान विषय से लिखा जाए 25 शेष वाक्य केन्दुआ बाघ वो मेंढछुआ एकत्र रहिबे हां ओ सिंह गोरु परी नडा खाइबो पुणी दूली सर्पर खाद्य हबो देखो आंबो एक पवित्र सुन दे एटी देख दे कोन होचंदी सिंह कोन खाइबो नडा खाइबे आ साप कोन खाइबो माटी खाइबो माने कि से किंतु से समय साप को मात्र कोन करनांदी
शाप अभिशापर मुक्ति ना आदि पुस्तक 3 अध्याय पढ़े साप को ईश्वर कौन कहले तुम माटी खाइब बोली कहले कि जे साप को से समय कौन कर किसी परिवर्तन हो ना से धूलिया के खाइब किंतु मनुष्य मानकर शासन कर 1000 वर्ष शासन करवा समय पृथ्वी मुक्ति पाइले मुक्ति पाइला परे ये पृथ्वी के कौन कर पृथ्वी रे जंतु गुड़िक सब बदली जाइबो बदली हेले से माने कौन करबो साप परी कौन करबो माने साप माटी खाइबो सिंह गुड़िक सब जंतु गुड़िक नड़ खाइबो बोली लिखा जाय आउ कौन जे खंडा नथिबो पृथ्वी रे ईश्वर 1000 वर्ष शासन समय देखो 55 गीत 55 ईसाई पुस्तक तार 13 पद देखो खंडक वृक्ष बड़दरे देवदारू वो कानकोड़ी खंडा बड़दरे कानकोड़ी खंडा बड़दरे मेहंती वृक्ष उत्पन्न हेबो एटा देखा न कार बदले रे खंडा वृक्ष बदलरे देवदारू ना खंडा वृक्ष बदले रे देवदारू कानकोड़ी खंडा बदलरे मोहंती वृक्ष देखले ना कंडार बदली कौन गछ हबो मोहंती वृक्ष हबो एले कंडा नथिबो पृथ्वी एबे कोठी देखले भी कंडा हबो कारण कोन अछि तो एबे अभिशाप द्वारा सब अडे कंडा रे परिवर्तन नहीं जायछि प्रभु शासन करंदी सेते बेले पृथ्वी कंडा नथिबो तार अर्थ मु कहबार अर्थ अभिशाप द्वारा के कंडा सब आसी गला हालेलुया तार आदम अवमान अभिशाप द्वारा पृथ्वी रे कौन होइछन्ती कंडा गछ हो गला किंतु प्रभु शासन करवा समय पृथ्वी रे कौन हो कंडा गछ किछि नथिबो कंडा रे आउर कौन हबो माने देवदारू मगंदे वृक्ष हबो बोली बाइबल कहउछ मु कहबार अर्थ भाई बौरी माने आउर ए विषय रे बेसी कहबा पाई अछि बाइबल रो एरा हिंदी कहले हमर एपीसी पुस्तक पढ़ी के हमें आगे के जाई परबा नै 1000 वर्ष शासन करबा समय रे ए पृथ्वी रे केमिति हबो पृथ्वी रो परिस्थिति कोन हबो बोले बाइबल स्पष्ट बारे जेसाई पुस्तक टू विभिन्न पुस्तक गुडी के ए विषय गुडी के सब कोन करचंदी स्पष्ट भाबरे लिखा जाइछंदी सेते पाई आपण माने जानिबा को पाउंदु ए पृथ्वी रे ईश्वर शासन करबो 1000 वर्ष सेते बेले पृथ्वी मुक्ति पाइबो बोली बाइबल लिखा जाइछंदी सूर्य रो चंद्र रो सब बदले जो बुझले कि सूर्य चंद्र तार एबे कोन करो सूर्य चंद्र गुडी के सेते बेले कोन करो 7 गुण आलोक देबो बोली का सब जेसाई पुस्तक लिखा जाय जे काडी के पढिबार सामेरा अभाव सवा से मो सेठी जाउ नंदी आपण माने जानि तांदो ए पृथ्वी रे कोन करबो 1000 वर्ष पृथ्वी शासन करबो 1000 वर्ष शासन कला पुरे ईश्वर रे पृथ्वी के कोन करो अग्नि रे पोके के ध्वंस करो तापरे आता नुवा पृथ्वी बोली बाइबल लिखा जाय बुझे कि जेटा प्रकाशित पुस्तक हमें पढ़ा समय से विषय हमको बहुत जानी पारती से मु कहबार अर्थ पृथ्वी मुक्ति देख मु कहबार अर्थ ये 3टा मुक्ति एक गुरुत्वपूर्ण मुक्ति एक आत्मार मुक्ति 2 आमर शरीर मुक्ति पर ए पृथ्वी मुक्ति हम इन आवर्तन आम एपीसी पुस्तक तो आम पुणी थे आसवा आसिक देखा आपण मैंने से वाक्य आड़क आसी आपण मैंने टिके देख जीशुर रक्त द्वारा कौन होची बोले आपण मैंने देख रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुर क्षमा प्राप्त अपराध सबु क्षमा प्राप्त होइछि बोली बाइबल लिखा जाइछि बुझले कि नहीं एटी आपण माने देखिबा पर जाउछथि ई पाप क्षमार
पाप क्षमार उत्पत्ति स्थान किए एटी लेखा जाए आप देखले ना ए पढ़ाटा देखु तार 7 पदावृत्तर पढ़ु ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନୀତି ଅନୁସାରେ हाँ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। हाँ आठ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି। एडे तमे देखले ना 7 पदरे कौन कहते पापर क्षमा अपराध क्षमा किए दौरान अपराध क्षमा किए दौरान ईश्वर ईश्वर तण कौन होती रक्त द्वारा बोली कहबार अर्थ होची ये पापर क्षमार उत्पत्ति स्थान उठंदी ईश्वर इन पापर क्षमा देवार बीती मूल देखु जीसु ख्रीष्ट पाप क्षमा पाई कौन पाइबा पाई मध्यवर्ती के जीसु रक्त आका देखो जीसु रक्त द्वारा मनुष्य मान को पाप क्षमा पाउचंदी बोली बाइबल लिखा जाए ए पाप क्षमा बोली बाइबल कहवाटा आपण माने जानिबार अछि पाप कोण बोली जानिले का पाप क्षमा जानि पारबो बुझले कि पाप कोण बोली बाइबल रे 7टी वाक्य अछि पाप कोण बोली बुझले कि पाप कोण बोली बाइबल 7टी वाक्य लिखा जाय किंतु पापर विस्तार बेसी अछि तार ग्रीक रो पद गुडी को कहबी जे पापर एबे ए पाप बाइबल रे 7टी वाक्य अछि पाप बोली लेखिबाटा आपण माने टिके देखिबा हितोपदेश 21 रो 4 पद देखंदु पाप कोण बोली आपण माने देखंदु एकोश 4 पद बलिदान अपेक्षा न्याय वो सुविचार सदा ब्रह्मण अधिक ग्राह्य 4 दुष्ट लोकमानंग प्रदीप स्वरूप जे अहंकार दृष्टि वो गर्भित मन तागा पाप जनक कौन कौन पाप बोले गर्भित मन अहंकार दृष्टि दुष्टमानंगर दीप नहीं प्रदीप स्वरूप दुष्टमानंगर प्रदीप सबु पाप अटे देखले ना अहंकार गर्भित मन अहंकार दृष्टि गर्भित मन तापर दुष्टमानंगर प्रदीप सबु पाप बोली कहचंदी इनि आबर देखंतु तारो 24 देखंतु हितोपदेश सेटा 24 रो 9 पद पढ़ंतु 9 पद ज्ञानर संकल्प पापयुक्तो अज्ञानर संकल्प पापयुक्तो देख ले कारण संकल्प पापयुक्तो अज्ञानर संकल्प सबु पापयुक्तो पापयुक्तो अज्ञानी मानंगर संकल्प गुडी को सबु पापयुक्त बोली कहते दुईटा वाक्य मु कहले इन 3 वाक्य लगा जाए रोमी पुस्तक कसंदु 14 अध्याय 23 पद पढ़ंतु 14 अध्याय 23 पद रोमी पुस्तक किंतु जे संदेह करी भोजन करे से दंडनीय कारण से विश्वास रे भोजन करे नहीं और जहाँ किसी विश्वास हुए नहीं ताहा पाप विश्वास रे हुए नहीं ताहा पाप
आदाम अव्व मानकर पाप कौन फल खाइबाटा कि समस्त कहते फल खाई फल खाइबाटा नहीं ईश्वर कहबाटा से माने विश्वास न करी शैतान रो कथा को विश्वास करे सेटा का पाप इडी लगा जाय छे सेटा का कौन लगा जाय छे विश्वास रो विश्वास रो हुए नहीं सेटा पाप आदाम अव्वा करबाटा बड़ पाप एटा का आउ आमे कहछ ईश्वर कहबाटा कोन लंघन करछ बोली काटे जेटा गोटे कहि परबो किंतु सार मूल वाक्य बोले एटा का आदम अव्वा कौन कहले तुम्हें वृक्षर फल खाइब न खाइले आदम को कहले तुम्हें खाइले तुम्हें कौन हबो मरिबो बोले ईश्वर कहले शैतान आसिक कौन कहले तुम्हें मरिबा नहीं तुम्हें ईश्वर परी होई जिवो बोली कहबा से माने ईश्वर कथाटारो अधिक शैतान रो कथा मानिले सेटा होची पाप विश्वास रो हुए नहीं सेटा का पाप ईश्वर तुमको सुस्थ करबो बोली कहले भी कौन करछ केते जन कोन जादू मंत्र करबा पे एबे भी जाउछ क्रिश्चियन लोग जादू मंत्र करंदी जे माने कोन करछंदी समय देखिबो को समय बोल दिन को समय घर भीतर के जबार अछि केबे करबार अछि एमे से माने कोन करछ क्रिश्चियन लोग माने करछंदी एटा कोन पय सेटा अब ईश्वरंकर वाक्य के सामने विश्वास करन काकर कथा को विश्वास करछंदी जादू मंत्र को ताको विश्वास करे विश्वास रो हुए नहीं सेटा होची पाप आदाम अवमान करबा पाप उठंदी कौन ईश्वर कहबाटा से माने विश्वास करना शैतान रो कथा को सुनिबा द्वारा से पाप रे पदी देला पाप रे व्याख्या गुडी के व्याख्या होची सेटा पर मो कहबे जे एबे पाप बोली बाइबल कहबाटा वाक्य अक मोजी कहउचंदी अब तीनी कौन होची पाप कौन विश्वास हुए नहीं जहाँ किसी विश्वास हुए नहीं ताहा पाप इनी चारि कौन पाप देखो जाको पुस्तक का सुन 2:9 पद देखो जाको पुस्तक 2:9 पद किंतु यदि मनुष्य मुखापेक्षा करे ताहा हेले पाप करूअछि मुखापेक्षा करबाटा पाप मुखापेक्षा बोली करबाटा मनुष्य मुखापेक्षा मनुष्य मनुष्य को कोन करे मुखापेक्षा करूचंदी एबे देखंदो आपनकर घर के हला असले कोन करबो दूर रे बंधु आसले कोन ताको खाइबा को दे देले केमदी देउचंदी तुम्हारा निज बंधु हेतले कोन मु गोटे बाह पाई जायतले मते कोन मोर मो मते बसुचंदी मो मत कौन कले माने मच्छर 3टा पीस आनी रखिले मोर सांगे बस भाई को गोटे देले मत बेसी दुख लागले जना मु खाइबाट बेसी असुविधा है एटा का मुख पाक्या मत दुटा ताको गोटे एटा ठीक न है एटा होछि पाप समस्त बसबा समय समस्त को गोटे गोटे पीस दियो कदी न देले भी किछ समझन एमते मुख पाक्या करो ना क्रिश्चियन लोक मान मध्य बड़ा पार्स को बेसी पैसा साना पार्स को 100 टका अपने मैंने देखुचे ना बड़ा बड़ा पार्स मान पाक जाए जन जन केमी देखुचे ओ छोट पार्स मान मैंने बड़ पार्स छोट पार्स प्रभु निकट नहीं सब पार्स गोटे आमर दृष्टि आगे सेमती कहते बड़ पार्स बड़ बोली कहीकि बोली ईश्वर दृष्टि पास्टर मान सब सामान मुखापेक्षा कले से पाप उठे ठीक है समय बेसी शीघ्र जाए और बाकी कहीकि आज बंद कर जहाँ को पुस्तक 4:7 पद देखो 5 अतएव सत्कर्म करबा को जाने जहाँ करे नहीं ताहार पाप उठे सत्कर्म करबाट काम करबा ब्रह्मकर पाई पैसा खर्च करबार अछि बोल का सत्कर्म करबार अछि बोली जानि करी न कले ताहा पाप सत्कर्म करबा पे जानि छी जान चंदी सत्कर्म करबार अछि भाई बहनी मान को कोण ले मंडली को ए ब्रह्मकर दास को पैसा देबार अछि बोली सब जानि करी न जानि करी सेटा न कले पाप कले ठीक है
ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಜೋಗನಕ್ಕೆ ಅಸಂದು ಪ್ರಥಮ ಜೋಗನಂಗರ ಪತ್ರಿಯ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಪದ ಬೇಗ ಪಡದು. प्रदेशयोगन 3:4 ಹಾ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ କାରଣ ପୃଥିବୀମାନଙ୍କର ମହିମାନ୍ୱିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜଗନ 3:4 ପଦ ମୁଁ କହିଥିଲେ. କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଢିବା ଲୋକକୁ ବି ଜାଣି ଜଗନ କଣ କୋଉ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ. ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରେ କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ. ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କି ପାପ. ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ. ଦେଖିଲେ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରି 5:17 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ. ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ହିଁ ପାପ. ଅଧର୍ମ ପାପ ଏଟା ଦେଖିଲେ ମୁଁ 7ଟି ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପାପ ବୋଲି କହିବାରେ 7ଟି ବାକ୍ୟ କାଲିକି ତାର ବାକ୍ୟ କହିବ. ଆଜି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାପ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ପାପ କ୍ଷମା ପାପ କଣ ବୋଲି କାଲିକି ମୁଁ କହିବ. ଆଉ କେତେଟି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ. ଆପଣମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା. ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା. ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ. ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ. ତୁମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ. ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ. ବାୟୁକାଶକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର. ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ନମନ କରୁ. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟത ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁନିଆନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ. ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ. କାଲିକି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା. ଆମେନ୍ ଆମେନ୍.